So guys, karong buntaga no, adlaw Domingo, ninghanyo na po ng akong anak nga pagduwa siya ngadto sa Gaisano Brand. Mao nga ato na kung ubanan ning atong anak kay aron nga malipayon ning atong anak karong adlaw kay dayon na pa ning luod-luod og suko-suko kung dili makaduwa dito sa Gaisano Brand. Mao nga nangaligo dayon ning duha aron nga makaduwa na ning akong anak. Tara guys, ubanta guys, let's go. Og niabot na dayon mi sa among padulngan mga idol tungod kay perting paspasa og sutoy kayo natong sakinan bisag cute ra kayo na. Excited pagud kayo nga atong anak ko. Og nakakita pud mi diri og mga maajuhon, no? Mura man pug mapukaw ang atong kasing-kasingan hay katulog. Og di ana nga nini ang akong anak dili gyud mapugnan sa iyang ka-excited nga magduwa dito sa playground. Wa tawo sa labutan ning akong anak nga kining among ipangbayad dinhi sa kanang naay pagduwa-duwa niya dinhi sa playground, no? Gikan pa gyud in taon ni sa inutang. Narilisan man lagi ta og loan karon sa dungganon mao nga doon natin kwarta nga ikabayad sa pagduwa-duwa sa atong anak diha. Nang atong anak diha nagalukso-lukso, wa gyud tawo siya sa labutan nga ang iyang amahan. Nang loan gayo din tawon aron lamang doon na gayo ikagasto. Atong ipakita nato sa atong mga kaila, atong mga silingan ug uban pa, labi na gyud katong mga inggitiro ug inggatira nga daghan tag kwarta. Pero di ay sa tinuod no, nagkalisod na di ay taog pangita og ibayad sa atong kanang nay utang tungod kay bisan kinsa na lamay munganha sa balay arong manukot. Dunay asa, dunay card ink, dunay dungganon og uban-uban pang klase sa mga pautangan og di pagyud wa pagyud makumpleto ning palit pagyud og kanang mahalon nga duwaan ng atong anak pero lagi kay pinangga man nato. Hala sige atong tagaan, anha na lang nato ning problemahon ning utang kung tingsukot na samtang may kinabuhi. Hala utang